محترم नाज़रीन, मैयत के घर खाना खाने का हुक्म। आइए देखते हैं। मैयत के यहाँ खाना खाने वाले बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैयत के घर खाना खाना कैसा है। आइए देखते हैं। नाज़रीन, वायरल फतवा पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सवाल: हमारे यहाँ किसी के फौत होने पर जनाजा उठने के बाद आने वाले सब मेहमानों को खाना खिलाया जाता है, जिसका इंतज़ाम मैयत के करीबी अजीज़ करते हैं और ऐसा 3 दिन तक करते हैं। इस खाने को खा लिया तो कफ़ारे का हुक्म है या नहीं? नंबर 2, एक जगह पर पढ़ा था कि मैयत के घर का खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है। इरादा किया कि जो भी हो जाए किसी मैयत के घर खाना नहीं खाएंगे। एक बार जिनको खाते देखा तो दिल में ख्याल आया, इससे तो दिल मुर्दा हो जाता है, ये कितने शौक़ से खा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। कभी मुनासिब मौका पर बातों बातों में ज़िक्र करूँगा, लेकिन चंद माह बाद इन्हीं के घर फौतगी होने पर जाना हुआ और भूख न होने के बावजूद खाना खाने बैठी। जनाजा ज़ोहर के बाद था तो मैयत के लवाहिकीन ने दूर से आने वालों के लिए अपने खर्च से नाश्ते का भी इंतज़ाम किया था। नाश्ता करने की भी गलती हुई, जबकि कुछ खाने का इरादा नहीं था। क्या किया जाए? अब अक्सर मामलात में ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को बुरा और नामुनासिब समझते हैं, दूसरों को मुब्तला देखकर अच्छा नहीं समझते, न चाहने के बावजूद खुद इसमें मुलव्विस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अल-जवाब: नाज़रीन, मैयत के घर का खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, ये बात हमारे नज़र से कहीं नहीं गुजरी। जो लोग दूर दराज से जनाजे में शिरकत के लिए आते हैं वो किसी वजह से वापस नहीं हो सकते। अहले मैयत या उनके करीब अइज़्ज़ा के लिए खाने का नज़म कर दें तो उसमें मुज़ायक़ा नहीं है और उनके लिए मैयत के घर खाने में हर्ज नहीं। अवाम में ये मशहूर है कि 3 रोज़ तक अहले मैयत के घर कोई चीज़ न खाई जाए, यह गलत और बेअसल है। हाँ, जो बात मकरूह और बिदअत है वो ये कि गम के इस मौके पर खुशी और मसरत की तरह बाज़ाब्ता खाने का दस्तरखान सजाना मना है। इसी तरह तीजा, 10वां, 40वां वगैरह करना ये सब दुरुस्त नहीं है। नीज़ आपके यहाँ जनाजा उठने के बाद आने वाले सभी मेहमानों को जो खाना खिलाया जाता है, अगर उसमें करीब व बईद हर तरह के लोग शरीक होते हैं और उसका रवाज बना हुआ है तो ये भी लायक तर्क। बहरहाल अगर कोई रस्म व रिवाज का खाना खा ले तो इस पर कोई माली कफ़ारा नहीं, आइंदा इससे एहतियात रखें। नाज़रीन, बिरौनी तान का फतवा देखते हैं। मैयत के घर खाना खाने का हुक्म और इलाकाई लोगों का इस मद में पहले से लोगों से पैसा जमा करने का हुक्म। सवाल: हमारे यहाँ अगर किसी के घर मैयत हो जाते हैं तो मैयत वाले के यहाँ 3 दिन तक खाना कबीलों के लोग भेजते हैं और उनके यहाँ ताज़ियत के लिए आने वाले मेहमानों का खाना भी भेजते हैं और ये खाना मुख्तलिफ कबीलों वाले मुश्तरका तौर पर पैसे इकट्ठे करके बनाते हैं, क्योंकि बसा औक़ात जब कोई बड़ी उम्र का शख्स फौत हो जाता है तो उसके बेटे और बेटियां और उनकी औलाद भी मैयत के घर में मौजूद होते हैं, जिन सब के लिए खाना तैयार करना एक आदमी के बस में नहीं होता। इसलिए मुख्तलिफ कबीलों के बड़ों ने यह मशवरा किया किसी मैयत के घर के अफराद उनके पास आने वाले मेहमानों का खाने का बंदोबस्त किया जाए, जिसकी सूरत यह है कि मुख्तलिफ कबीलों में जितने अफराद शादीशुदा हैं उनसे कुछ रकम ले ली जाए। उस रकम को जमा करके 3 दिन तक मैयत के घर वालों और मेहमानों के खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। इस ताम से खाने में मैयत के घर वाले और ताज़ियत पर आने वाले मेहमान और खाना बनाने वाले अफराद खाते हैं। अब आप हजरात से ये पूछना है कि आया इस तरह इकट्ठे करके खाने का बंदोबस्त करना जायज़ है या नहीं? अगर जायज़ है तो मज़कूरा अफराद में से किस किस अफराद के लिए जायज़ है और कबीलों के दूसरे अफराद इस खाने से खा सकते हैं या नहीं? मैयत की जनाजा और तदफीन के वक्त बहुत सारे अफराद शरीक होते हैं जो दूर दराज से आते हैं। अगर इनके लिए खाने का इंतज़ाम मैयत वाले की तरफ किया जाए तो जायज़ है कि नहीं? याद रहे कि इंतज़ाम मैयत वाले बखुशी करते हैं। अगर मैयत वाले नहीं करे तो कोई और करे तो ये जायज़ है कि नहीं? और तदफीन के बाद दूर से आने वाले और गाँव के अफराद के लिए खाना खाना जायज़ है या नहीं? अल-जवाब: सूरत मसूला में जिस घर में मैयत हो जाए उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए मुस्तहब और बाइस अजर व सवाब है कि मैयत के घर वालों के लिए इस दिन 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम करें, जो खुद साथ बैठकर और इसरार करके उनको खिलाएं, और ज़रूरत हो तो 3 दिन तक खाना खिलाना भी जायज़ है। अहले मैयत को यह खाना खिलाना इस वजह से नहीं होता
کہ میت کے گھر میں یا میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکانا ممنوع ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ غم و حزن، تجہیز و تکفین کی مشغولیت کی وجہ سے ان کو کھانا پکانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہذا اگر میت کے گھر والے خود اپنے لیے اسی دن کھانا بنائیں تو اس کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت جعفر کی شہادت کے موقع پر آپ نے لوگوں سے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کو ایسی خبر پہنچی ہے جو ان کو مشغول کرے گی، یعنی جعفر کی شہادت کی خبر سن کر صدمہ اور رنج میں مشغول ہو کر کھانے پینے کی انتظام کی خبر نہیں رہے گی۔ میت کے اہل خانہ کے علاوہ جو افراد دور دراز علاقوں سے میت کے اہل خانہ سے تعزیت اور تکفین و تدفین میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اگر وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے تو ان کا شریک ہونا بھی درست ہے۔ تاہم تعزیت کے لیے قرب و جوار سے آئے لوگوں کے لیے میت کے یہاں باقاعدہ کھانے کا انتظام کرنا خلاف سنت عمل ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح رہے کہ مروجہ انجمن اور کمیٹیاں جو میت کے گھر والوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتی ہے، اس میں بظاہر نیک اور ہمدردانہ مقاصد سے ہٹ کر کئی شرعی قباحتیں بھی ہیں جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کمیٹی کا ممبر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد چاہے امیر ہو یا غریب ہر ماہ ایک مخصوص رقم کمیٹی میں جمع کرے۔ اگر یہ رقم جمع نہیں کراتا تو اسے کمیٹی سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ پھر کمیٹی اس کو سہولیات فراہم نہیں کرتی جو ماہانہ چندہ دینے والے ممبران ان کو مہیا کرتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کمیٹی کی بنیاد امداد باہمی پر نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہر ممبر کو اس کی جمع کردہ رقم کے بدلے سہولیات فراہم کرنا ہے۔ یہ سہولیات اس کی جمع کردہ رقم کی نسبت سے کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ واضح طور پر قمار جوا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ نمبر 2، کمیٹی کے ممبران میں سے بعض اوقات غریب و نادار لوگ بھی ہوتے ہیں جو اتنی وسعت و استطاعت نہیں رکھتے ماہانہ 100 روپے بھی ادا کر سکے، لیکن خاندانی یا معاشرتی رواداری کی خاطر یا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے مجبوراً یہ رقم جمع کراتے ہیں۔ یوں وہ رقم تو جمع کرا دیتے ہیں لیکن اس میں خوشدلی کا عنصر مفقود ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مال استعمال کرنے والے کے لیے حلال طیب نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث شریف میں کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے صرف اس کی دلی خوشی اور رضامندی کی صورت میں حلال ہو۔ بسا اوقات اس طریقہ کار میں ضرورت مند اور تنگ دست ہمدردی اور احسان کے بجائے اس کی دل شکنی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کا رویہ پڑ جاتا ہے۔ کیوں خاندان کے جو غریب افراد کمیٹی کے ماہانہ سالانہ فیس نہیں بھر پاتے، انہیں کمیٹی سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی حاجت اور ضرورت کے باوجود انہیں اس نظم کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ پھر موت کے غمگین موقع پر اسے طرح طرح کی باتوں اور رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، اس طریقہ کار میں کھانا کھلانا ایک عمومی دعوت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، حالانکہ مستحب یہ ہے کہ یہ انتظام صرف میت کے گھر والوں کے لیے ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ میت کے عزیز و اقارب و پڑوسی مل کر میت کے اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ میت کی تجہیز و تکفین کے خرچے کے لیے دیکھا جائے کہ اگر میت نے کچھ مال چھوڑا ہے تو تجہیز و تکفین کا خرچہ اس کے مال میں سے کیا جائے۔ اگر میت نے کسی قسم کا مال نہیں چھوڑا تو جس شخص پر اس کا خرچہ واجب ہے وہ اخراجات برداشت کرے۔ تو ناظرین، اچھی طرح آپ سمجھ گئے، ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔